होची आज को के भलो चा करे हम ता बच्चा खेल देखो कहू ना बापा नीलो खेल गले ना कहले मजा करबे सकाळ चा बने कि मां सकाळ ओल्टा चा बने ना ना लुसी तो दस के बेले उठिबो लुसी सकाळ करी देई परियो तू बापा ना जेते खराब कहले भी तू सकाळ चा करी दो से जानछ हैला को पड़े पड़े ए बुली तो मीटिंग नहीं खतरा अछि जाऊ तो मत कहछि तुम खिरो पाई ले मु तो बता नथली किरा आनते जीवन आउ अब काली आते तुम मत मना लो ये कर मु जाऊ जे तम किरा आने जाछ जाई नहीं के कहू ना इछि मोर चलो तो ए तुम चाह पीबनी मु चाह बसई छी बा 10 मिनिट भाई तो पर सिगरेट तो मदद दे देख हाय फ्रेंड्स वेलकम टू द ब्लॉग तो एबे हिची इवनिंग टाइम मैं एबे ब्लॉग स्टार्ट करची मैं एबे जाउची टिके तळ को दुकान रो आनी अंडा रात रे रोटी और अंडा भुजिया करी खाइबो तो चलो तू आज दिन सारा बहुत माने लेजी लेजी फील होतला तो ब्लॉग करली नहीं इच्छा हलानी आ तापरे दिन सारा सेमती किसी खास भी करनी बस खाली एणु तेणु टाइम पास करती तो एबेटू से ब्लॉग स्टार्ट कर मैं भी तो संडे दीजिए टिके अने लो याडे ना मैं मु ओनी परिबनी मा टिके प्लीज मोटे मा तुमको मोर आनो वीडियो नोना देखियो मु कहे नोना देख तीन काट निदर আছে गोटे काट चाइजी एटा सारा ओडिसा वासी देखबे तू कहाई के सारा ओडिसा वासी देखिए नहीं ना देख एई ना हाथ बणी के दी चारटा लोक देखुचंदी हला ना मा मु पठेबिनी मु कोन तुमको एमिति करते मत कोन भला टेरे टेरे ओनउची देख भी किए उडे स्त्री लोग बसी गंजेई गाई सुई गंजे कोदे की गोटे स्त्री लोक गंजे खाई की सुईची मु एटा थंबनेल रखिमी मो मां आज गंजे खाई की सुईची तमे बापा तमे से गंजे तमे मद खाई की दी जण सुई पड़ो तू तू तो मोर व्यूज बढ़ेबू सत कथा गंजे फंजे खाई के तो व्यूज बढ़े दो मोर तते मु सेतल डाकुची तू कोन बाय सुन नथलु मो कथा मन मोर सुनियो मन खराब होची कोन हिजे तो मन तम मन कोन बाय दुख अछि मां माते हाँ आपण कांदंतुनी कोन कोन डिमांड अछि कुह तो हमर संगे संगे फुलफिल करबो आमे कुहतु मां बापा टिके गैस टा कमे दिया सनी माता इना मन दुख रे अछन हम दाउंडे बुझेवा हो माता बंद कर दे हां कुहतु काई कोन पड़े ना आपण मन काहे के दुख अछि कुहतु ना प्लीज साड़ी कंडे आगोंडे साड़ी क्लोजअप मारी क्लोजअप रे मो मार वीडियो मु देखौची देखंतु जो माने भी देखुछन्ती मो मां गुटे भल से देखतनु गंजेई खाई की सुईची ओ गंजेई खिया माता ओ गंजेई माता देखंतु मो मां गंजेई टाणी की सुईची बदनाम कर देनी मां तते मु गंजेई टाणी सुईची बोली हा मुह देखा दे न बहुत बदनाम होई छु सत्तर लोक भाबे तो गंजेई टाणी सुईची देखा यार ना मने ए री कोई दे हेलो हाथ ले दे बाबा टिके कोई दियो मत टिके तमे हेलो कोई दियो कोई दो ना टिके एमतिया हेलो मां कहिस तमे टिके तो मां बोले हो कोई दे केम वीडियो शूट चालू तू को केमिति अछंती समस्ते छेना गुड़ अछंती समस्ते कोई दे टिके मां कोई दियो मां कोई देला मो मां कोई देला केमिति अछंती समस्ते कोन
କେମିତି ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ? କହିଦେ ଲକି ତୁ କେମିତି ଅଛୁ ବେ? ଲୋକେ ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ଅଛୁ ବେ ମତେ ଆସ किचन टा तो एते बड़ जे दी जन को भी जगह होगी चार को एड़ा ଆଉ ମା ଆପଣ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହେଁ ना ଆପଣ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁରୁଣା କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? ना पढ़िला बेलार कहानी कहूनी ଆଚ୍ଛା ଆମ ମା ଗୋଲ ଗୋଲ ରୁଟି କେମିତି ଫୁଲଉଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ। ହାଇ ଆଜିର ଡିନର ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଆଉ ରୁଟି। ଏଥିରେ ଅଣ୍ଡା ପଡ଼ିନି, ୟା ପରେ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ଭାବିବେ ଖାଲି ଆଳୁ ଭୁଜିଆ କରିଦେଇକି ମୋତେ ଅଣ୍ଡା ଦେଖେଇଦେବେ, ଅଣ୍ଡା କହିଦେଉଛି। कौन कौन करथिलो এটা ঠান্ডা হয়ে গেল না করে ना रे नख मारचो नना नख मारचो नना लगे চিকেন লেগ পিস হেমজা দেখাই কোন नना এটা চিকেন লেগ পিস নন্দা আইলো ମୋ ନନା ଗୁମିନି ଖାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଜି ମାମା ବିଷୟରେ କହିବାକୁ କହୁଥିଲି। ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ମାମା ସିଏ କହିଛି ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ସେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବ। ତ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ କିଛି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମାମା ଗୋଟେ ଭଲ ଛୁଆ, ସିଏ ମୋର +2 ସାଙ୍ଗରେ ପଢୁଥିଲା। ଆଉ ସିଏ ହଉଛି କଣ ତ +2 ବେଳେ ଖେଳୁଥିଲା ମାଟିରେ କଣ୍ଢେଇ କରିକି। ମାଟି ଘୋଡ଼ା ହଁ ମାଟିରେ କଣ୍ଢେଇ କରିକି ସେ ଖେଳୁଥିଲା। ହାତୀ ନେ ଘୋଡ଼ା ନେ ମୋ ପାଇଁ ଖାଲି ବଜେଇ ଦେ। ଆଉ ସେ କଷ୍ଟମର କେୟାର କୁ ଫୋନ କରିକି ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର ୱିଶ କରେ, ତାକୁ ସାଙ୍ଗ ମିଳନ୍ତି। ତମେ ଜାନ କେ ଯାଉଛ ସାଙ୍ଗ ମିଳୁଛି ସେ ବା କହିଲା এটা ବହୁତ ଲୁଣିଆ ହେଇଯାଇଛି। ସରି କି লিটল বিট ମାନେ ବ୍ଲଗ ରେ କହିବା କଣ ନିହାତି ଜରୁରୀ ଯେ ସଲ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତମେ ଚାଲିଛି କି ତ ମାମା ମୁଁ ତ ବିଷୟରେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରିଲି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବୁ ହେଲା। ଆଉ ଯଦି କେ ଆସାମର କଷ୍ଟମର କେୟାର ଫୋନ କରିବି କହିବ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। କଷ୍ଟମର କେୟାର କୁ ବି ଫୋନ କରି କହିବୁ ପ୍ଲିଜ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ମୋ ପାଇଁ ଦିଟା ମାଟି ଗୁଡା ବନେଇକି ପଠେଇ ଦେବ। ଆଗୁଛି ଜେଲ ଖାଇଲା ଭଳିଆ ଗାଇନ ତ କେବେ ନା ତ ଜେଲ ଖାଏ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଦିଅନ୍ତି ନା କଣ ଜେଲରେ? ବଢିଆ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ଡାଲମା ଫାଲମା କଣ ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ନା କଣ? କେତେଥର ଯାଇଛୁ ଜେଲ? ଯେ ତୁ କଥା ନେଇ ନା ବାହା ନ ହେଇଛି ବୋଲି କଣ ମାନେ ବରଯାତ୍ରୀ ଯାଇନି ସେମିତି ହେଲା କଥା। ଜେଲ ଟା କଥା କହିବନି, କେବଳ ଯଦି ଜେଲ ତମେ ଦେଖିଛ କେବଳ ମୁଭିରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜେଲରେ ସେଇ ମୁଭି କଥା କହୁଛି। ମୁଭିରେ ତ ସତ କଥା ଦେଖାନ୍ତି। କୋଉ ଜାଗା ଖରାପ ଖାଇବା ଦିଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ତ ଖାଇବା ପାଇବା ଠିକ ଠାକ ଦଉଛନ୍ତି ନା। ତାପରେ ଭିଆଇପି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଗୁଡା ତ ବଢିଆ ଖାଇବା ତାଙ୍କ ସବୁ। ତାପରେ ଗୋଟେ କଥା, ତାପରେ ଏମିତି ଶୁଖିଲା ରୁଟି ତ ତୁ ଜେଲ ରୁଣିଆ ଆସେ ମାନେ ଆଶା କରିବୁ। ଜେଲ ରୁଣିଆ ଅଣ୍ଡା ଭୁଜିଆ ଏଟା ତ କୋଉଠୁ ଆଶା କରିବ। ମୁଁ ବ୍ଲଗ ଟା ବନ୍ଦ କରିସାରିଲା ପରେ ଏ ବୋକା କଥା ବୁଝିବି ହେଲା। ଆପଣ ମାନେ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଛାଡି ଦଉଛି ବୋଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଖାଇଦେବି ପଳେଇଛି। ଗୋଟେ ପେଟ ପୁରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ବାଧ୍ୟ ଖାଇବା ନହେଲେ ଭୁକା କିଏ ଶୋଇବନି। 10 ଟଙ୍କା ଜାଣି କୋଉଠି ଖାଇବା ମିଳିବନି। ହଁ ଜୋମାଟୋରୁ ଅର୍ଡର କରି ଖାଇପାରିବ। ଏଇ ଜାଗାରେ ତ ଜୋମାଟୋ 50 ଟା ଆସୁଛନ୍ତି ନାଇଁ। ପାଖରେ ଡୋମିନୋସ୍ ଅଛି, ପିଜ୍ଜା ଚାଇନା ଗୋଟେ ଟଟି ଖାଇବା ସେଗୁଡା ଯୋଉ ଆସୁଛି ଖାଇବାକୁ କହିଥିଲି ନେବା କହିବନି।
ଭାଇ ପାଣି ଟିକେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଅଧିକ ଓଭର ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛ ବ୍ଲଗ ମୋ ରାଣ ओवर एक्टिंग ର दुकान तुमने जଣା पड़नी 50 रुपए काटेंगे तो ओवर एक्टिंग अच्छा कर दो 50 मन हेवन पहले तो 70 टा होतो हला तुम जଣା पड़नी दोनों होई छले आ रुटी उड़े देलो पैक्टर मुठे लुण परे दोनो एमदा साइड रो उडे लुण मुठे दियो रुटी रो ना लुनिया हेची ओडे खाइबो लुनिया हेची से कथा मानो सत्य कथा मानो एटा भी हेची कोन पे एटा भी मु जानची काई अंडा फोटो फोटो ता तो लुण मार पड़ला अंडा फोटो फोटो लुण मार पड़ला अंडा बिरु हाउ फ्रेंड्स आज रो ब्लॉग टीम एडी खाऊ खाऊ एंड करची आमे देखा हबा काली